Ujian terbuka promosi doktor ilmu keguruan bahasa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang atas nama Yuniati, Kamis 22 Agustus 2024 dimulai. Yang terhormat Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, yang kami hormati Wakil Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, tim promotor dan tim penguji promosi doktor, Kepala Departemen, Koordinator Program Studi, Guru Besar dan dosen-dosen di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, keluarga Yulmiati, mahasiswa S3 Ilmu Keguruan Bahasa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, hadirin undangan yang berbahagia dan kami muliakan, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini, Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, acara ujian terbuka promosi doktor ilmu keguruan bahasa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang dimulai. Pembukaan secara resmi ujian terbuka promosi doktor oleh Dekan Universitas Negeri Padang, Profesor Dr. Ermanto SPDMU, dipersilakan. Saudara Promovenda dimohon mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah dan mengharap ridho darinya, acara sidang terbuka promosi doktor ilmu keguruan bahasa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang atas nama Yulmiati dengan judul disertasi Developing an Authentic Blended Assessment Model Oriented to Self-Directed Learning for Basic Reading in Education dapat dilaksanakan pada hari ini Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dan semoga kita selalu mendapat hidayah dari Allah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka promosi doktor ilmu keguruan bahasa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bapak-bapak dan ibu tim penguji, dewan penguji dan hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ujian ini kami mulai, kami ingin menanyakan terlebih dulu kepada Promovenda, apakah Promovenda saat ini dalam keadaan sehat? Oke. Apakah saudari Promovenda siap untuk melaksanakan ujian promosi doktor pada pagi ini? Oke. Baik. Kita akan melaksanakan ujian ini. Terlebih dulu kita mintakan pengantar oleh promotor. Kepada promotor kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat hormati Bapak Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang selaku Ketua, Bapak dan Ibu para penguji, Profesor Martin Pustanti dari UIN Imam Bonjol Padang, Prof. Rizal, Prof. Yeni Rodimela, serta Prof. Ahmad Aki selaku promotor. Yang saya hormati Bapak Ibu, hadirin hadirat yang berbahagia. Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa S3 IKP yang bernama Yulmiati NIM 1832
6/008 telah menjalani proses pembimbingan selama beberapa waktu, diawali dengan pembimbingan awal berupa penulisan proposal yang kemudian diikuti oleh seminar proposal yang dihadiri oleh mahasiswa beserta para penguji. Setelah melalui proses perbaikan seminar proposal dan dilakukan pembimbingan serta pengumpulan data di lapangan, Saudari Yulmiati juga sudah melaksanakan seminar hasil, di mana pada seminar hasil tersebut beberapa perbaikan-perbaikan laporan yang ditulis oleh Yulmiati telah dilakukan. Dan terakhir telah dilaksanakan ujian tertutup yang dihadiri oleh penguji internal dan penguji eksternal dan dinyatakan lulus pada ujian tertutup tersebut. Saudari Yulmiati telah menunjukkan kepakarannya dalam pengembangan asesmen otentik berbentuk bauran dengan menggunakan model self-directed learning untuk mata pelajaran atau mata kuliah basic reading di perguruan tinggi. Sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku di S3 Ilmu Keguruan Bahasa, disertasi ini telah memenuhi syarat baik dari sisi format maupun konten serta kedalaman dan telah mencapai level KKMI 9. Oleh karena itu, pada hari ini disertasi yang telah ditulis oleh Saudari Yulmiati ini siap untuk dipromosikan kepada berbagai pihak, terutama pada hadirin-hadirat yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah ditulis oleh Saudari Yulmiati ini mempunyai nilai manfaat yang tinggi, baik secara teoritis maupun praktis untuk kemajuan pembelajaran bahasa Inggris, khususnya untuk keterampilan membaca di perguruan tinggi. Untuk itu, mewakili promotor, kami menyatakan bahwa disertasi yang berjudul Developing an Authentic Blended Assessment Model Oriented to Self-Directed Learning for Basic Reading in Higher Education siap untuk diuji pada forum ujian terbuka ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi berikutnya, sebelum Saudari Promopenda menyajikan mempresentasikan hasil penelitian disertasi doktornya, kami perkenalkan dari dahulu Dewan Penguji. Yang pertama, yang amat sangat pelajar, Profesor Dr. Martin Sati MPD, penguji eksternal dari UIN Imam Bonjol Padang. Terima kasih Bu, sudah hadir di tempat ujian ini. Berikutnya penguji internal dari Universitas Negeri Padang yang amat sangat pelajar, Profesor Randa Yeni Rojimila MD PhD. Dan yang ketiga penguji internal dari Universitas Negeri Padang yang amat sangat pelajar, Profesor Dr. Jofrizal Enkum. Dan penguji internal sekaligus co-promotor dari Universitas Negeri Padang yang amat sangat pelajar, Profesor Dr. Ahmad Yati MPD. Dan penguji internal koordinator studi sekaligus promotor dari Universitas Negeri Padang yang amat sangat pelajar, Profesor Dr. M. Zain MHU. Dan saya sebagai ketua Dewan Penguji dari Universitas Negeri Padang, Profesor Dr. Hermanto SPDMU. Baik, berikutnya kita masuk ke sesi presentasi dari Saudari Promopenda
kami sediakan waktu 15 dan maksimal 20 menit mulai dari sekarang. Dipersilakan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Professor Dr. Ermanto M.Hum, President of Language and Art Faculty of Universitas Negeri Padang, MS Examiner. The Honorable Professor Dr. M. Zaid M.Hum, as Coordinator of Language Pedagogy Doctoral Program and as Promoter. The Honorable Professor Dr. Atmazaki MPD as Promoter. The Honorable Professor Dr. Jufrizal M.Hum as Examiner. The Honorable Professor Yeni Rosinela MD PhD as Examiner and Professor Dr. Martin Kustanti MPD as Examiner. I am Yulmiati, the student of Language Pedagogy of Universitas Negeri Padang. I would like to present my dissertation entitled "The Following an Authentic Blended Assessment Model Oriented to Self-Directed Learning for Basic Reading in Higher Education." This dissertation consists of 5 chapters. The first one is introductions. Second, review of related literature. And the third, research method. Fourth, finding and discussions. And fifth, conclusions. Now let's come to the ground of the problem. It is found that there is a challenge to implement an authentic reading assessment. And then the increasing trend of online learning attracts more attention to self-directed learning, and the online and on-site classes are needed for learning. And factual evidence shows that limited research regarding using self-directed learning in the blended setting assisting students' learning, because the previous research studies about the partial stations of this topic. And then there are progress questions of these dissertations. The first one, what are the curriculum demands, stakeholders' expectations, the students' need, the lecturers' need, the actual conditions of basic reading assessments, and students' characteristics. It is done in the preliminary research. And then, what are the initial draft and expert opinion on the validity of the authentic blended assessment model oriented to self-directed learning for basic reading in higher education? Third, what are the users' opinions on the final draft of the authentic blended assessment model to self-directed learning for basic reading in higher education? And the last one, how practical and effective is the assessment model for basic reading developed that is relevant to higher education? The specifications of the research product. There are some specifications of the research products. It is an authentic assessment providing authentic material, authentic sources, and genre tests. And it is also construct using self-directed learning that provides students with independent and responsible initiative in learning. And it is a blended assessment combining paper and pencil assessment and assessment in e-learning. Review of related theories. Some theories have been studied here. The first one, teaching reading for English as foreign language or EFL students. It requires teachers' understanding of not only the nature of reading and teaching methodology, but also the nature of learners and the context in which teaching of reading takes place. The theory is about authentic assessment on reading, to demonstrate reading by interacting with real books, engage in meaningful discussions, write about what they read, and set personal goals that focus on how well readers attain various levels of reading comprehensions with specific reading skills that aim at assessing many different kinds of literacy abilities in context.
conducted by Susani, 2018. Research conducted by Aziz et al., 2020. And their studies by Kong Songbut and Chin Wono, 2021. And some studies about blended learning and assessment also have been conducted by Gazizaden and Fatima Koul, 2017. Studies by Sukiman et al., 2022, and study by McGee and Ujari, 2020. Studies about self-directed learning by Jan and Alizas, 2024, Mujari et al., 2023, and Hassan et al., 2024. There are some developed products on this research. The first one, a model book of authentic learning assessment oriented to self-directed learning for basic reading. And this book has been finished to written. And then students' book that provides information and instruction in obtaining authentic learning assessment model oriented to self-directed learning for basic reading. And the lectures book as the guidance in utilizing the model developed in assessing students' reading. Research procedure. This research is a kind of research and development. Follow the procedures that consists of preliminary research phase and development, study phase, and assessment phase, and the formative evaluations by TASMER. In TASMER, will be matched with the procedures of the PLOM. In preliminary research, the researchers analyze curriculum demands, stakeholders' expectations, students' needs, lecturers' needs, analyzing document, and students' characteristics. In development and prototyping phase, the researchers design instructional model and self-evaluations, expert review, and one-to-one evaluation. In assessment phase, the researchers did small group evaluation and group tests. The instrument of the research. There are some instruments that have been used in this research. It depends on the research focus and activities. In analyzing curriculum demands, the researcher used document and analyzing stakeholder expectations, use interview protocol, and in students' needs, use questionnaires, and analyzing lecturers' needs, use interview, and curriculum analysis, use document checklist. In analyzing students' characteristics, the researchers use
And the result of students' need analysis, generally the students need this assessment model. From the questionnaires, the average of student needs is 4.28, that categorized as very high. And the result of lectures need analysis from interview, it was found that the lecturers need an authentic blended assessment model oriented to self-directed learning. From the curriculum analysis, to see the actual condition of basic reading assessment, the researchers analyzed some documents here. The first one, syllabus, textbook, assessment instrument, and e-learning activities. It was found that the model of assessment that could be developed in this research was not appropriate yet to the continuous implementation of assessment in basic reading subject. This actual condition was considered to develop the prototype of authentic blended assessment model oriented to self-directed learning for basic reading. From the students' characteristics, the students' learning style showed that the students have no dominant styles here, and the students' reading interest. Generally, students' reading interest was almost high, with a score of 3.01. However, the students still need support to make them enjoy reading. And from students' reading attitude, it was found that attitude of students to reading was positive. After doing preliminary research, the researchers continued to design the initial draft of an authentic blended assessment model oriented to self-directed learning for basic reading. The researchers use philosophical base and theoretical base. This is from the constructivist theory. Constructivism views
Terima kasih Saudari Romo Hendra sudah menyajikan memanfaatkan waktu sekitar 7 menit. Berikutnya kita masuk ke sesi ujian. Mohon dipersiapkan alat tulis. Bisa naskah disertasiannya di bawah juga. Oke, kita masuk ke sesi berikutnya. Terlebih dulu ya kami sediakan waktu untuk penguji eksternal dari Guru Besar Uin Muhammadiyah Padang yang amat sangat pelajar, Profesor Dr. Martin Kustati, MPD, yang menyediakan waktu maksimal 15 menit. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Honorable the Director of UNP, Risma Dinata PhD, the Chairperson of the Examination Board today, Professor Dr. Edmanto SPD MPhum, as well as the Dean of Language and Arts Faculty, and also the Secretary, Professor Dr. M. Zain MPhum, and the Examiners Board, Professor Dr. Ahmad Zaki MPD, Professor Dr. Juprisal MPhum, Professor Dr. Randa Yeni Rosimela MPD PhD, and also to the examinee today, Yulmiati as the promovenda. Today we will promote your expertise in the field of assessment and reading as you have presented the result of your dissertation in front of the examiners board this morning. Promovenda, in the context of assessment, majority of EFL reading assessment context tended not utilize impact and self-assessment for designs of authentic tasks and also tests. There is a current shifting paradigm from traditional assessment, what you have conducted in your research, to learning-oriented reading assessment. So based on the result of your research, how EFL students reading improve after the implementation on your model about an authentic blended assessment model oriented to self-directed learning for basic reading in higher education. Especially, you have conducted your research in your campus as PGIP, PGRI. So, please answer. Okay, the implementations of this product, I saw that the students were active because they were involved in the assessment and the learning process. Yeah, as the self-directed learnings, they are involved and I give them a chance to choose. They choose what they need and what the text they prefer to read, and they are also involved in how they use their method or in reading, and then I can see that they are active in discussing the text when I invite them to discuss the text. And what the tasks I given to them, that they also
online and offline assessment tests, right, with your students. Yeah. And then there are three characters that appear in your research. First is student learning styles. So either what are the majority pair of student learning style? Either it is visual learners, audio visual learners, or kinesthetic learners. Because your assessments also influence of the characteristic of the student's learning style, right? Yeah. If there are a lot of students, majority of students are in the kinesthetic, so what types of authentic blended assessment oriented to self-directed learning that you have made in your book? Yeah, considering their styles, I have three kinds of assessments here. The first one was research, and then retelling and reading comprehension questions. And in three kind of assessment, it will accommodate their learning styles. So, yeah, such as in retelling, they will have a physical activities in retelling what they have read, and then they tell them in form of video, and I check it, and it means that they also read, they use the visual, and they do something aesthetic, and they also can hear about their friends, about retelling what they have read. So means that you accommodated three types of learning styles in your Yeah, book design, right? yeah. Involving in So what about if the students are in the kinesthetic learning styles and also audiovisual or visual learners? So what type of assessment that possibly suit with the student or match with the student learning styles? I think in class passage they need to read more about the passage, so they should activate their visual to read the text. Because this is the learning styles. This is more to for basic reading, specifically for basic reading. So I relate their styles to reading. Sorry, I relate their styles to reading. To the selections of the text you need, to the Yeah. genre Yeah. of the text. Yeah. Well, so in designing student books, there are also student books, teachers' books, and also model books Yes. in your research for basic reading from your model. You should consider also linguistic level of the students. The other is cultural level, then pedagogical rule, genre representation, and also classic status or face validity of some texts. But here, in your student books, so what types of cultural levels that include or you consider to design your student books here? Me from about Yeah. Cultural level. cultural, sorry. Cultural. In this text, can you see? In this text, I select the several texts that consist of technology. This is not culture, and then this is about historical buildings. I think this is refers to the cultures also, because in the learning process, I bring them to talk about historical building, and this is
historical building that they like to read and visit. And they tell in the classroom, that's why they want to see that. And I have ever invite the students to open Google Street to come to their favorite buildings. Such as if the students want to see Eiffel, yeah, and then I ask them to see the Google Street, and they will go to by applications, and then the students will know about their cultures because there is a story about the historical buildings related to the culture. Okay, thank you. So it means that what I need here, we are talking about cultural level of the student because majority of students of STKI here, PGRI, are from West Sumatra per se, not only from around district of West Sumatra, but in your book, so you talk about this is national one. So why don't you include the culture of Minangkabau as a local wisdom, so it's easy for the student contextually to understand the text? I just consider about national and international about cultures because I want to make them close to the native language because they learn English. Of course, I think it will be more authentic if they learn about some things in the foreigner. Thinking. Yeah, because the key point is authentic assessment, Yes. you know, that we should also include locality. Then my next question is, you have determined the practicality and effectiveness of the use of authentic blended learning assessment. So how are the student voices of perceptions on the use of your model, especially for the assessment? So especially fosters self-regulated lifelong learners. Yes, in the practicality, I asked other students about how practice that related to the response to how easy they use this book, and some of them for them that understand not for them, and then the time and cost also for excellent. So that's why I'm sure that this is practical for them. Also, yeah. Well, my last question. You have mentioned some strengths of your research. Probably there are some aspects of your study design that is not fully developed. What are some limitations of your study? The strengths you have mentioned in front of us, and also we have read. But about your limitations of your study, instead of the student might not capture their full of touch and feeling in responding the questionnaires or entire methodology factors. So what are the limitations of your study instead of methodological problem here? Yeah, this is, I found some students, two students that I think I'm not sure that they seriously feel the questionnaires, but I do not use their response as my guideline. So, I think this is such disadvantages of questionnaires as generally, I think. This is also in terms of methodological problem, but what others probably it is in terms of practical
practicality of your model or your theoretical framework or some others? Yeah, because of this phenomena, as I report, I do not, I disobey. I disobey about the response. I just that president that really seriously answer this question. Well, it is quite difficult sometimes to acknowledge about the weaknesses. Yeah, actually, you should also mention in some part of your dissertation about your limitation of your study. So further research will continue your research, because you know that knowledge is and also research is dynamic. It is not stagnant. It is because of me that the result is like this one. Okay, thank you very much. Congratulations. Dan I hope that you will pass for the examination. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for suggestions, Prof. Terima kasih yang pelajar sudah terhormat MPD penguji eksternal dari UIN Padang. Berikutnya kita masuk ke penguji yang kedua. Kami persilakan penguji internal dari Universitas Padang dan pelajar Profesor Dini Rosmila di PhD. Pada Bu Prof disilakan dan disediakan waktu 10 menit. Baik, terima kasih Ketua, Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketopang salam hormat yang sudah disebutkan oleh Prof. Martin sebelumnya. Oke, Yulmiati, saya bertanya in English. Could you may answer in Indonesian? Since this is your promotion, some of the audience may not be able to understand completely in English your answers. Jadi jawaban Yulmiati itu kan promosi ya. Okay, you may answer in Indonesian to the audience. Okay. That I absolutely agree with the issue raised by Prof. Martin, the last one. So we need to look at, probably there are some weaknesses or at least limitations of your model, right? Okay, my first question is, to what extent does this type of assessment promote self-directed learning? To what extent does this model promote self-directed learning? Oke, sejauh mana ya model ini meningkatkan kemandirian siswa, karena di dalam setiap tahapnya pada self-directed learning itu memberikan pilihan kepada siswa, dan saya melihat memang menonjol kemandiriannya, tidak hanya mencukupkan apa yang tersedia di dalam buku, tetapi mereka juga mencari teks yang menurut mereka ingin concern atau ingin tahu lebih banyak tentang itu. Walaupun topiknya kita batasi, misalnya topiknya tentang teknologi. Nah, ketika saya berikan kesempatan kepada mereka untuk mencari teks tentang teknologi yang mereka ingin baca, dan banyak mahasiswa itu yang memiliki bacaan-bacaan yang teknologi terbaru sampai teknologi untuk mendeteksi tsunami dan segala macamnya, dan itu memberikan pengetahuan baru juga kepada siswa lainnya, dan siswa lainnya diberi kesempatan untuk menanyakan tentang apa yang dibaca temannya tersebut. Jadi saya melihat mereka aktif, mereka mandiri, mereka tidak hanya mencukupkan. Ya, istilah dari ketua prodi bahasa Inggris kesehatannya itu tidak spoon feeding anymore, kan? Jadi nggak disuapin saja, tetapi mereka juga aktif. Nah, melihat hal ini makanya saya sangat meyakini kalau memang kementerian
Yeah, the activities that you designed promote self-directed learning. But in terms of assessment, you develop a model of assessment. Iya, model assessments ya dalam kaitannya dengan assessment seperti tadi ada 3 jenis itu, dan memang mereka ada yang diberi kesempatan 1, 2, kadang 3 orang tergantung waktu yang kita punya untuk menceritakan apa yang bacaan mereka tersebut dan dijadikan sebagai bahan diskusi. Nah ini juga terkait dengan learning style mereka dalam mendengar, melihat dan melakukan sesuatu tadi. Okay, you have student book, you also have teacher books, right? Yes. Okay, in what way do you think the student book especially reflect the principles of authentic blended assessment model? In what way does the textbooks, especially the student book, reflect the principles of authentic blended assessment model? Oke, pada buku tersebut saya menggunakan sumber yang otentik seperti dari ensiklopedia, ada juga yang dari iklan, ada yang dari artikel-artikel tergantung topiknya tentang apa yang memang seharusnya mahasiswa banyak-banyak membaca. Jadi dari sumber-sumber otentik itu juga karena mereka yang dididik adalah calon guru yang akan berkaitan nantinya ketika mengajar berbicara tentang genre, karena reading memperhatikan genre base, makanya saya juga memilihkan teks itu dari beberapa genre. Ya, di antaranya ada yang functional text, ada deskriptif, ada yang recon dan yang lainnya. Okay, again, you haven't answered my questions well yet. So you choose best authentic materials. Yes. My questions, in what way does the textbook reflect authentic assessment, not authentic materials? I see. As you know that authentic assessments, how we evaluate the students in contextual. Yeah. This is I choose the topic in assessment, the material, because reading is close with we need the material or text reading in the assessment also. Jadi saya memilihkan topik pada penilaiannya itu juga terkait dengan Yes, yang tadi. yang assessment. Mereka show their performance, the real ya, kemampuan realnya ketika kita mendengarkan bagaimana paparan mereka tentang apa yang kita baca, dan kita yakin memang itulah kemampuannya dalam memahami sebuah teks. Dan disitulah titik dari sebuah teks yang otentik itu, asesmennya. Again, we come back to the authentic text. I'm asking you authentic assessment. To what extent does the book reflect the authentic assessment principles? Ya, mahasiswa menunjukkan kemampuan realnya ketika diberikan tugas tersebut. Artinya sudah promosikan di sekarang ya? Ya, ya, artinya kemungkinan itu bukan kemampuan aslinya kecil, karena memang ada diberikan kesempatan untuk perform dengan apa yang mereka baca. Terkadang seperti assessment yang tradisional, misalnya ada multiple choice questions, misalnya itu masih ada peluang mereka untuk mungkin ask the audience atau ask the friends atau segala macamnya. Tetapi di sini assessment penilaian yang diberikan itu memang
the real ya perform mereka itu, kemampuan real mereka menurut saya, Mbak. Sudah agak benaran, but please learn more about authentic assessment, right? So I haven't seen so much in the student groups, and you need to revise it later, right? Okay, what challenges did you face when you implement this model? Challenges-nya karena ada aktivitas yang online atau menggunakan HP. Kadang-kadang ada juga yang saya temukan mereka ada yang nggak melakukan, maksudnya itu sementara temannya sibuk mencari teks segala macam gitu kan. Masih ada juga saya temukan siswa, tapi karena saya pantau, saya kembalikan mereka, saya arahkan mereka lagi supaya mereka lebih fokus lagi. Karena dari kesempatan HP, mereka ada juga yang chat ternyata misalnya. Jadi dari itu perlu keaktifan dari dosen dalam memantau mereka, apakah mereka masih fokus atau tidak. Ada lagi? Is that the only challenge? Challenge lainnya dalam melakukan penilaian dalam siswa yang cukup banyak, ya. Tapi karena ada rubrik yang sudah disediakan, juga saya merasa terbantu juga. Memang agak melelahkan karena setiap topik itu ada beberapa tugas yang harus dikoreksi. Nah, rubrik itulah yang membantu, gitu. Tapi tetap juga agak sibuk dengan koreksiannya. Okay, so recall again the experiences of implementing this model. Okay, coba diingat lagi, gitu ya. That will answer Prof. Martin's question, the last one. Yeah, and then you have a room to improve this model, because model itu nggak bisa sekali kemudian menjadi bagus, harus ada revisi, di eksperimen lebih luas, jadi ada ruang untuk memperbaikinya. And please write it in your discussion, barangkali lebih bagus ya. Oke. Yang terakhir hanya saran saja. Karena ini sudah terbuka ya, kalau ditanya just suggestions. Please proofread the student's book. Proofread the student's book. Karena student's book itu may not contain any grammar mistakes, right? May not, because the learning from that. Okay, di proofread dan di revisi. Okay, baik. Selamat ya, Ibu Miati. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih, Sir. Baik, terima kasih yang amat pelajar Profesor Yeni Rosmila PhD. Berikutnya kita masuk ke uji yang ketiga, uji internal dan komunitas Padang yang amat sangat pelajar Profesor Dr. Peter Tenggung. Kami sediakan waktu 10 menit. Silakan. Okay, thank you very much, Mr. Chairman. On this occasion, my purpose is Chapter 5 of your dissertation. Please open page 206. Chapter 5. Saya tidak tahu, you yang di situ. Chapter 5. Yeah. Let's see the person. The previous chapter has discussed comprehensively the finding and discussion of developing the authentic assessment model oriented to self-directed learning based on blended learning in promoting student reading ability. Do you think that the purpose of your research to promote students' reading ability? To design the product. So, what does it mean? In your first sentence, in your conclusion, The effect of the product is
No. I don't ask about the other thing. I focus on your sentence in promoting student reading ability, right? Do you think that your research is to promote student reading ability? Yes? No, to design. Kalau tidak, kenapa itu yang ditulis? Karena itu tujuan penelitian you. Let's continue. It can be concluded that kalau sesudah Z itu apa sambungannya? Boleh nomor 1 itu. Based on the result of pregnancy, bisa nggak? It can be concluded that based on the result of pregnancy. Boleh nggak kalimat seperti itu? Is it right? Boleh? Boleh nggak kalimat seperti itu? Boleh nggak? No. Tidak. Sudah 2 yang tidak dilakukan ini. Mari kita lanjutkan. Based on the result of the primary study. Lihat nomor 1. Based on the result of the preliminary study, this model was suitable to the curriculum demand. Benar bahwa curriculum demand itu berdasarkan preliminary study. Benar hasil penelitian itu tak cocok dengan hasil dari preliminary study? Yes? Yes or no? Based on preliminary study, this model was suitable to the curriculum demand. Is that right? Yes, Yes. I mean the model, what the curriculum demand. Yeah, I asked you to think and read again this sentence. Based on the result of preliminary study, the model was suitable to the curriculum demand. Is it right? Benar itu? Sudah 3 kalimat you buat dalam perpelitian salah semuanya. Kita lanjutkan. The stakeholder also expected that authentic assessment should be implemented in the Bible subject. The lecturer and the student also engineer the assessment model. Also engineer assessment, apa itu artinya? Also means, I mean also. Innalillahi kok banyak sekali. Nggak ringan semuanya itu. Nah, let's see number 2. Conclusion number 2. The proposed model refer to the syntax involving 8 steps. The step where the law based on basic syntaxes of authentic assessment, blended assessment, and so on. The model also developed based on philosophical, theoretical, and so on. 3 research products have been developed. Itu simpulan atau prosedur penelitian? Is it conclusion or procedure of research? Yang kedua. Conclusion. Masa itu conclusionnya? The proposed model refer to syntax improving estate. Apakah pertanyaan itu menanyakan syntax dari model ini? I mean the conclusions in the next sentence. Mana the step where the law based on the basic syntax. Stepnya adalah basic syntaxnya authentic assessment, blended assessment. The model also developed based on the philosophical and theoretical base that generate research product. 3 research product have been developed. Itu simpulan itu. Apa itu simpulan yang berdua itu? Ilmiah. I mean the next sentence is the Mana yang ini? Coba baca. There is a product or a very Iya, the product. under 2 process. Mana? Coba. Mana yang simpulan itu? There is a product There is a or product. very valid Very based valid. on the review Itu kan process. semua gitu. Valid, tidak valid itu tidak simpulan itu, temuannya itu. Nah, yang ketiga,
considering the suggestion from the expert. The research product very wise to write a final draft. The research product were implemented in basic reading class. The researcher asked user opinion about the product during one-to-one evaluation. The result of lecturers and student perception in one-to-one evaluation show the research product as valid. Simpulan itu. Simpulan itu namanya. Kan simpulan itu. Dia nomor 4. Based on the evaluation from the small group, the product was very practical, can be implemented with a serious problem. To tell the effectiveness, one group protest. Itu kan kita lihat penelitian itu nggak simpulan itu namanya. It means you did not revise anything we suggested in ujian tertulis. Jadi simpulan itu menurut saya itu tidak simpulan, itu perulangan dari yang sudah ada. Malah disampaikan adalah step of this syntax of this and procedure of this. Nothing to do with the conclusion in my mind. Pak Ketua, saya tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih penguji internal serta Padang yang masing-masing pelajar Profesor Dr. Dr. Umum. Berikutnya kami persilakan penguji internal yang juga co-promotor yang amat sangat pelajar Profesor Dr. Ahmad Zaki MPD. Kami silakan waktu 10 menit. Terima kasih Tuan. Waalaikumsalam. Bapak penguji yang hormati, saudara hadirin yang hormati, saudara yang mengerti, ada 2 pertanyaan mungkin minta Tuan. Anda menyumbangkan model evaluasi atau instrumen evaluasi atau model pelajaran? Saya mengembangkan model penilaian yang berorientasi pada pembelajaran dan yang dikategorikan sebagai assessment instrument. Siapa penggunanya? Dosen atau mahasiswa? Keduanya, Prof. Untuk buku siswa yang menggunakan mahasiswa, untuk buku mahasiswa dan dosen, dan untuk buku dosen yang menggunakan adalah dosen, dan untuk buku model yang menggunakan adalah dosen. Kalau menceritakan bagaimana model itu beroperasi, mulai dari langkah pertama sampai pendapatan nilai. Ya, pada model ini pada model ini semuanya ya. Yang luring aja. Oh, yang luring. Nah, pada luring, pada kalau yang tahap pertama itu daring, dan tahap keduanya saya menyampaikan tentang goals dari tujuan dari topik tersebut, dan saya memberikan juga pilihan kepada siswa, ada tidak keinginannya untuk mempelajari hal ini, ada tidak tujuan lainnya yang ingin dicapainya. Nah, dari sana nanti bisa kita mungkin mengakomodir apa yang mereka inginkan. Terus pada learning material ada luring, ada daring. Pada luring saya menjelaskan tentang materi kepada siswa, tetapi sebelumnya siswa disuruh dulu melihat beberapa video yang terkait juga dengan materi, sehingga mereka tidak from the zero. Nah, jadi saya tidak terlalu banyak tentang konsep, karena reading ini memang lebih banyak praktek untuk lebih kita perhatikan skillnya. Nah, lalu saya berikan teks pada saat assessment. Iya, ada 3 aktivitas pada saat assessment. Mereka diberikan teks dan ada menjawab pertanyaan, ada bervariasi, ada pilihannya mengisi, pokoknya bervariasi saya berikan. Lalu jawaban
sehingga dosen dipandu ya untuk mendiskusikan tersebut, dan siswa akan memahami di mana mereka yang kurang paham, yang salah, dan mereka nilai sendiri tugas mereka dari diskusi jawaban yang diberikan oleh dosen tersebut. Nah, baru setelah itu self assessment baru melakukan assessment yang membedakan self assessment dengan assessment yang diberikan secara pembelajaran. Kalau self assessment itu tidak digunakan oleh dosen sebagai alat untuk mengukur kemampuan reading mereka itu dalam proses pembelajaran. Nah, sementara pada assessment berikutnya itu memang dilakukan untuk penilaian. Nah, makanya ada yang offline yang dikerjakan. Nah, karena kan ada 3 bentuk menurut O'Malley, Prof. Karena yang cross research lebih cepat bisa dikerjakan, maka dilakukan dipertimbangkan untuk melakukannya secara luring di kelas. Nah, baru yang berikutnya secara daring. Jadi gitu. Ya kan belum dapat nilai kan? Ya, Prof. Kan belum dapat nilai. Ya, nilainya Kapan memberi nilai itu? mereka kumpulkan, kan habis selesai satu chapter itu mereka kumpulkan, lalu saya koreksi. Oh, gitu. Iya. Nah, Yang kedua, apa keunggulan model ini, model yang ditemukan ini dibandingkan model lain? Bedanya yang baru pada model ini apa dibandingkan model yang pernah ada? iya. Setelah saya pelajari tentang konsep subjective learning ini, Prof, itu lebih mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi juga, Prof. Iya, saya lihat seperti itu. Dan kedepannya rencananya saya mengarahkan mahasiswa sedang mereka jadi guru ini direkomendasikan prosedur ini, apalagi pada kurikulum Merdeka sana memperhatikan pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Dan rencananya mau saya lanjutkan ke arah ini penelitian yang setelah ini, karena saya ingin tahu lebih pasti, karena ini baru bacaan-bacaan yang saya pakai, saya relate-kan, saya hubungkan dengan pembelajaran berdiferensiasi ternyata plot. Dan yang kedua, karena menggunakan teknologi, kalau seandainya teknologi semua, misalnya full online, itu banyak juga mahasiswa yang tidak menyukai, Prof. Karena nggak ngerti dan segala macam. Tapi ketika kita kombinasikan apa yang kekurangan pada online tertutupi ketika ada pada pembelajaran offline, dan kekurangan offline tertutupi juga pada online. Jadi, Prof, ketika pada saya melihat sampai ada mahasiswa yang sebenarnya begini, saya pikir reading itu membosankan, ternyata asik juga katanya kan. Itu membuat saya senang karena seperti itu, Prof. Jadi begitu. Baik, terima kasih Bu Hermiati, selamat ya. Baik, Prof. Ya, terima kasih. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih yang namanya pelajar Dr. Ahmad Yati MPD. Berikutnya kami sediakan waktu kepada uji sekaligus promotor yang amat sangat pelajar Dr. Enzani Hukum, kami persilakan. Well, thank you very much. Yurmiati, Baik, Prof. the key word that I can take from the title of your research is that it is authentic assessment, blended assessment, self-directed learning. There are 3 important points here. Yes, Prof. Can you explain in the brief the concept of self-directed learning that you use for this dissertation? Okay. The concept of directed learning I take from Knowles. He is the expert of self-directed learning. This is how the students take initiative with or without lecturers to take responsibility on their tasks, on their learnings by involving them in the learning process. In Knowles, there are 5.
about what the topic of the text that they like and they prefer to read, and they choose them. And then, if the students many students choose the text, I will discuss more in the class. And then I also provide involve the students in choosing their learning goals. I provide the book with some goals, depend on the topic, and then I also ask them to have their own goals, to know what they want to have in study the material. And then the next is I allow the students to have their own learning material, and then I also have the student choose their learning strategies. Jadi mana yang nyamannya mereka membacanya itu kita harus mengetahuinya juga, dan mereka sampaikan itu. Dan selanjutnya do self evaluation. I involve the students to evaluate their tasks, the activities in reading, by giving some activity and some questions. Sometimes I give them such options and answering the questions. So I involve them. When I involve them, so they will be active in the learning process, and in assessment, they also show their performance, their understanding about what they have read. Okay, thank you. Can you give me the example of a blended assessment related to basically here? When will you give offline assessment, and when will you give online assessment, and how can you combine both to be the assessment as assessment of learning, assessment as learning, and assessment for learning? Yeah, in self-evaluation, this is assessment as learning, and in the last activities, I give them tasks that they must do in online. So this is assessment of learning and assessment for learning, because it is the students did after they learn about the material. So at the end, it is assessment of learning. And then in assessment for learning, 3 of them can be said as assessment of learning in the last activities, because the result of assessment can be used to make the learning better. Because sometimes the students, I discussed with them what about the task, is it easy for them or not, etc. And I consider about their opinion about the task. Can you give example of blended assessment for direct self-directed learning? Blended assessment, yeah, yes, probably. I have some assessment here. The first self-assessment, it is in offline, and of course it is in offline, and then The as we know, concept of assessment. yeah. Online and offline is the concept of blended assessment. What the example of online assessment you give to the student, and kind of assessment for offline learning? Assessment of online, I give them a close passage. So they have some. I have a text for them, and then
biasanya kegiatan di akhir pertemuan, di akhir jam pembelajaran itu Prof. Jadi yang siap duluan, langsung saya koreksi, mereka boleh keluar. Jadi mereka juga bersemangat menyelesaikan dengan maksimal. Sementara untuk online-nya yaitu retelling dan text and with comprehension questions. Dari retelling mereka disuruh mencari teks mereka sendiri, lalu menceritakan apa yang sudah mereka baca, lalu mereka menceritakan itu dalam bentuk video dan mereka bahkan pada link YouTube untuk saya koreksi, dan langsung ada rubrik pada retelling itu pada e-learning. Jadi mereka tahu kalau nilai maksimal itu seperti apa, dan memudahkan juga bagi dosen karena tinggal mengklik deskriptornya saja lagi, karena sudah disediakan sebelum kita menilai, sudah disetting pada e-learning rubriknya. Terakhir, can the student use self-assessment in order to know their ability for basic reading? Self-assessment. Yeah, in self-assessment, after I ask the students to answer the questions, we discuss it in the classroom, and I have the key answer. And I ask them which one they are wrong, correct, and incorrect. Now, I suggest if you have many incorrect answer, I ask them to learn more. Sometimes I suggest them to come to the other applications to make them to improve their reading ability. They will realize, oh, I am in this level, oh, I'm in this level. So I give support for them to learn more and more. Okay, thank you very much. Baik, terima kasih Kopromotor dan anak pelajar sahabat penjajah ini. Berikutnya saya akan mengajukan 2 pertanyaan, tetapi kalau belum puas bisa menjadi 3 pertanyaan ya. Pertama, kenapa Saudari Promopenda memilih fokus kepada asesmen ini? Ini sebenarnya diawali dari tesis saya pada S2 Prof. Waktu itu saya pada seminar proposal merancang authentic assessment untuk reading. Pada kenyataannya pada seminar proposal tersebut disarankan untuk menambahkan tes, bukan authentic assessment, karena menurut Kim terlalu berat untuk S2, nanti di S3 saja dilanjutkan. Nah, pada S3 disarankan juga jangan mencukupkan dengan authentic assessment, karena ini perkembangan pendidikan semakin besar karena ada teknologi dan pedagogi itu tidak bisa dipisahkan. Terus yang berikutnya saya juga mengajar mata kuliah English assessment, jadi memang pilihan spesifikasi saya pada assessment ini Prof. Jadi sudah beberapa tahun mengajar mata kuliah English assessment. Oke, pertanyaan yang berikutnya, apa hebatnya asesmen authentic blended ini sehingga bisa meyakinkan kami bahwa ini bisa digunakan juga untuk mata kuliah lain? Ini kan untuk basic reading ya. Apa yang bisa meyakinkan kami bahwa ini hebat? Iya, dari sebelumnya saya sudah mereview beberapa penelitian dan memang kesimpulan dari penelitian itu memang kita perlu menerapkan authentic assessment kepada siswa. Namun penelitian itu kan dalam bentuk oh ini authentic assessment saja, oh ini subjective learning saja, oh ini blended learning saja, yang menyatakan pernyataan positif dari hasil penelitian tersebut, dan itu menimbulkan ide bagi saya untuk bagaimana menelitinya dalam satu paket, karena secara dalam referensi
perlu misalnya melibatkan siswa dan segala macamnya, dan melibatkan siswa untuk bebas memilih teks dan segala macamnya, itu bisa dilakukan adaptive learning, Prof. Karena mereka bisa belajar kapan saja ketika kita melibatkan teknologi dalam pembelajaran ataupun penilaian yang diberikan kepada mereka. Oke, yang terakhir, apakah model ini khusus memang hanya untuk keterampilan membaca atau bisa untuk mata kuliah lain selain keterampilan membaca? Kalau menurut saya, Prof, terkait dengan model itu bisa pada mata kuliah selain keterampilan membaca. Seperti yang sebelumnya juga saya sampaikan, bahwasanya ini juga mensupport untuk pembelajaran berdifferensiasi, cuman bisa diadaptasi nanti ke materi sesuai dengan mata kuliah tersebut. Kalau ini karena konsepnya reading, makanya teksnya juga diambil dari sumber yang otentik dan yang lainnya, Prof. Jadi saya yakin kalau ada, saya yakin di sini banyak dosen yang memang mengajar ya. Ini sangat direkomendasikan kalau seandainya mau menerapkan adaptive learning ini. Dan banyak sekali artikel yang meyakinkan kita kalau ini memang perlu diimplementasikan. Oke, baik, cukup memuaskan. Kita tidak melanjutkan pertanyaan berikutnya. Terima kasih Saudari Romatenda Dumiati. Kita cukupkan untuk sesi ini sekian, dan kita akan nanti berikutnya. Hadirin yang berbahagia, kami tim penguji ujian terbuka promosi doktor akan melaksanakan sidang. Untuk itu, kegiatan ujian ini kami tunda beberapa saat. Dekan beserta tim penguji promosi doktor ilmu keguruan bahasa meninggalkan ruangan untuk melakukan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin, silakan duduk kembali. Dekan dan tim penguji promosi doktor memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dekan membuka kembali sidang promosi doktor. Hadirin yang berbahagia, kami dari tim penguji ujian terbuka promosi doktor
ujian sidang terbuka ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dekan menyampaikan hasil ujian terbuka promosi doktor dan predikat yang diperoleh Promovenda kepada Profesor Dr. Emanto SPD dipersilakan. Promovenda dimohon mengambil tempat. Baik, terima kasih Saudara Promovenda. Setelah melaksanakan serangkaian tanya jawab dan ujian dengan Saudari Promovenda untuk dan melaksanakan sidang untuk penentuan hasil ujian sidang terbuka dan predikat yang dicapai oleh Promovenda dalam ujian promosi doktor ini, maka kami sampaikan bahwa Promovenda, kami ulangi, kami sampaikan bahwa Saudari Promovenda dinyatakan lulus dalam sidang terbuka dengan predikat sangat memuaskan dan memperoleh PK 3,63 dan mulai saat ini Promovenda berhak menyandang gelar doktor dalam bidang ilmu keguruan bahasa. Dapat kami informasikan, Dr. Yurmiati merupakan doktor yang ke-20 di program studi Doktor Ilmu Keguruan Bahasa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Penyerahan ijazah secara simbolis oleh dekan yang didampingi oleh tim promotor kepada Profesor Dr. Zain MHu dan Profesor Dr. Atma Zaki MPD dipersilakan. Mohon berkenan tim penguji dapat berfoto bersama. Bapak Ibu, 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3, 1, 2, 3, oke. Dekan dan tim penguji dimohon berkenan kembali ke tempat. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri, hadirin dimohon berdiri.
Sepatah kata dari Dr. Yuniati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan dan Sekretaris Sidang, yang terhormat Bapak Tim Promotor dan Penguji, yang terhormat Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, teriring rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga saya bisa menyelesaikan sidang promosi doktor ilmu keguruan bahasa di kampus tercinta ini, Universitas Negeri Padang. Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, mengarahkan, memotivasi, dan mendukung sehingga saya dapat mencapai titik akhir dari perjalanan studi S3 saya pada saat ini. Terima kasih kepada yang terhormat Profesor Dr. M.M. dan Profesor Dr. Ahmazaki MPI sebagai tim promotor yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan saya dengan sabar sehingga disertasi ini selesai. Semoga kesabaran tim promotor dalam membimbing saya mendapatkan pahala berlipat ganda yang tiada hentinya. Permintaan maaf juga saya sampaikan kalau ada tingkah dan ucapan saya yang tidak berkenan di hadapan Bapak selama proses bimbingan. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan. Terima kasih kepada yang terhormat tim penelaah dan penguji, Profesor Dr. Jufrisal M.Hu, Profesor Yeni Rozimela MID PhD, dan Profesor Dr. Ermanto M.Hu yang telah memberikan saran-saran berguna dan penting bagi kesempurnaan disertasi ini. Semoga keikhlasan dari tim penelaah yang telah berkenan memberikan masukan secara intensif menjadi amal saleh di hadapan Allah. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Rektor Universitas Negeri Padang, Dekan FBS UNP, dan Ketua Prodi S3 Ilmu Keguruan Bahasa beserta jajaran dan seluruh staf pengajar dan administrasi yang telah memberikan kesempatan, memberikan fasilitas serta pelayanan kepada saya selama mengikuti pendidikan di kampus ini. Terima kasih kepada Rektor Universitas TGRI Sumatera Barat, kepada Dekan Visnu Kristal, dan pimpinan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Kristal yang sudah memberikan dukungannya sehingga saya bisa menyelesaikan studi S3 dan meraih gelar doktor. Terima kasih juga kepada suami tercinta atas pendidikan selama ini yang setia mendampingi dan selalu memberikan motivasi. Tentang doa dan semangat lalu menjadi penguat untuk bisa berdiri dan tetap melangkah sampai akhir studi. Terima kasih kepada ibunda tercinta atas doa yang tiada henti. Pada almarhum ayahnya, hari ini saya sudah tunaikan janji. Dalam pandangan saya, engkau adalah akademisi sejati yang mengingatkan anakku tentang makna ikhram. Untuk putra tercinta Muhammad Yahya Azaz, terima kasih selalu mendoakan. Meskipun raga kita berjauhan, atas nama menuntut ilmu
sang promotor kepada tim promotor dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Dewan Penguji yang dihormati beserta tim penguji, Saudari Dr. Yulmiati beserta keluarga, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, barusan sudah diambil keputusan oleh Dewan Penguji bahwa Saudari Yulmiati mulai saat ini sudah berhak menyandang gelar Doktor Ilmu Keguruan Bahasa. Alhamdulillah, jerih payah yang telah dilakukan oleh Yulmiati untuk menyelesaikan studi by course pada jalur perkuliahan ini telah terobati dengan disahkannya gelar doktor untuk Saudari Yulmiati. Untuk itu, atas nama promotor yang telah mendampingi Saudari Yulmiati mulai saat penyusunan proposal sampai hari ini, mengucapkan selamat atas keberhasilan studi ini. Beberapa hal yang perlu dipikirkan adalah bahwa selesainya disertasi bukan berarti ini adalah capaian tertinggi untuk karya ilmiah, tetapi ini adalah landasan untuk menghasilkan karya-karya yang lebih baik pada masa yang akan datang terkait dengan kekhususan bidang keilmuan yang harus dikembangkan ke depan. Ketika memilih asesmen otentik sebagai topik penelitian, tentu Saudari Yulmiati telah berpikir panjang, karena inilah keilmuan yang akan dikembangkan pada masa yang akan datang. Ketika memilih blended learning sebagai teknologi masa kini yang diimplementasikan pada asesmen otentik ini, tentu ini juga berkontribusi besar terhadap pengembangan profesionalisme Saudari Yulmiati ke depan. Ketika self-directed learning dijadikan sebagai perpaduan untuk melaksanakan asesmen otentik dalam bentuk blended learning, ini tentu juga mempunyai konsekuensi lain terhadap keprofesionalan yang akan diemban pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, selaku promotor, kami berpesan berjalanlah pada jalan yang lurus, yaitu mengembangkan keilmuan asesmen otentik berbasis blended learning dengan mengimplementasikan self-directed learning sebagai dasar untuk karya ilmiah ke depan. Cita-cita seorang dosen bukanlah hanya sekedar menjadi doktor, tetapi menjadi seorang guru besar di bidang keahliannya. Insya Allah, ketika Saudari Dr. Yulmiati istiqomah untuk bisa menggeluti bidang keilmuan ini, Saudari Dr. Yulmiati pasti insya Allah akan dikabulkan niatnya untuk mendapatkan guru besar di beberapa tahun yang akan datang. Terima kasih. Selamat Dr. Yulmiati, dokter ke-20 program studi ilmu keguruan bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepatah kata sekaligus penutupan sidang promosi doktor oleh rekan kepada Profesor Dr. Elmanto SPDM dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ujian ini kami tutup, pertama kami mengucapkan terima kasih pada tim promotor, tim penguji, dan juga mengucapkan terima kasih dan selamat kepada koordinator program studi ilmu keguruan bahasa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Dan secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada penguji eksternal Profesor Dr. Martin Stati MPD dari UIN Bambonyo Padang yang sudah hadir pada kesempatan ini, karena tanpa kehadiran Ibu Prof, ujian ini tidak bisa kami laksanakan. Kemudian kami mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Dr. Yulmiati beserta keluarga, dan juga selamat kepada pimpinan Universitas 3 Sumatera Barat
yang dosennya sudah dapat menyelesaikan doktor kemudian ilmu keguruan bahasa di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Selain itu kami ingin menyampaikan pesan kepada Dr. Yulmiati sebagai alumni dari Universitas Negeri Padang, khususnya alumni dan studi ilmu keguruan bahasa Fakultas Bahasa dan Seni. Untuk itu tentu bisa mengembangkan kembali fokus penelitiannya dan diharapkan pada suatu saat nanti bisa mencapai jabatan fungsional guru besar dan diharapkan tetap menjaga komunikasi dengan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang sebagai alumni yang dapat memberikan masukan juga untuk pengembangan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Dan kami ucapkan terima kasih kepada tim panitia yang sudah melaksanakan kegiatan ini dengan sukses. Akhirnya syukur alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah karena pada hari ini kita telah dapat menyelenggarakan dengan sukses kegiatan sidang terbuka Komisi Doktor Ilmu Keguruan Bahasa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang atas nama mahasiswa Dr. Yulmiati. Semoga kegiatan ini mendapat ridha dari Allah. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Keguruan Bahasa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang atas nama Dr. Yulmiati kami tutup secara resmi. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian terbuka promosi Doktor Ilmu Keguruan Bahasa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang atas nama Dr. Yulmiati selesai. Pemberian ucapan selamat kepada Dr. Yulmiati diawali tim penguji sekaligus berkenan meninggalkan ruangan. Dr. Yulmiati dan keluarga dimohon mengambil tempat.